Dobrodošli, moje ime je Dejan Šimić, ovo je Ključ 13. Jedina emisija na svijetu koja vam odgovara na veće pitanje što je to ono za ono. U ovoj epizodi, kao što možete vidjeti, pričamo o najmanjim klještima na svijetu, točnije o kobrama od 100 mm. I kad vidite ovakav alat, prvo pitanje što svima padne na pamet, da li se to stvarno može koristiti, da li je to u stvari alat koji se stvarno može upotrijebiti za nešto. I klasika, ono što je drugo pitanje, je za koga je i naravno onda ide zadnje pitanje, najveće cijena. U ovoj epizodi ćemo odgovoriti oko svih tih pitanja, ujedno ćemo iskoristiti šansu i odmah ćemo na početku vam objasniti neke osnove oko klješta, više zbog toga da razumijete kad budemo sljedeći puta pričali o nekakvim klještima šta, kako, zašto. Idemo vidjeti. Kao što smo rekli, na početku ćemo iskoristiti priliku pa ćemo vas na brzinu naučiti nešto o Knipexu, točnije o osnovama oko klješta. Za one koji ne znaju, Knipex je jedna od najvećih proizvođača klješta na svijetu, ujedno proizvodi jedan od najvećih raspona klješta na svijetu, drugim riječima veće su šanse da ćete kod njih naći klješta koja tražite nego bilo gdje dalje, ali ovaj puta nećemo puno toliko o Knipexu koliko ćemo da vam objasnimo neke osnove, jer način na koji Knipex obilježava svoj alat dosta je univerzalan zato što jako puno drugih proizvođača ga kopira, pa ću vas na brzinu naučiti u stvari u osnovama. U osnovi se klješta kod Knipexa označavaju na 3 grupe brojeva i prvi broj u osnovi govori oblik. Konkretno, ovdje piše 99, ovdje vam piše 87, 86, 26, 78. Znači, 99 su armiračka klješta, bez obzira kad pogledate kod njih u katalogu, moći ćete naći u drugačijim bojama, dimenzijama i tako dalje, ali 99 im označava oblik. Drugi broj kod Knipexa u stvari vam govori kakva je ručka. Točnije, da li ima zaštitu, nema zaštitu i šta ima u stvari od zaštite. Konkretno u ovoj situaciji što možete vidjeti, ovo je takozvana 00, nema ništa. Ovo je 01, možemo nazvati osnovna nekaka. Ovo je dvokomponentna ručka, ovo je ručka za elektroniku, znači već malo više gumeno s ove strane i tako dalje. Znači i ona se recimo označava sa brojem 61, ovo je 05 i ovo je 26 jer je ovo izolacija na 1000 V, znači točnije atestirano na 1000 V. I sljedeći broj koji je najbitniji i koji vam je uvijek najbitniji kod bilo kojeg proizvođača klješta, a to je kolika je dužina. Klješta se ne računaju po čeljustima, po ovome, po onome, nego se uvijek računaju kolika je dužina. Konkretno 125, 280, 250, 250 i 200 mm. Evo, upravo zato smo vas htjeli na brzinu iskoristiti šansu da vam pokažemo, u stvari da vam objasnimo osnove, jer kao što sam rekao, dosta je primjenjivo kod drugih, a i kad budem sad spominjao dalje, da vam je lakše pratiti. Ovo što sad tu možete vidjeti, to su u stvari sve osobno moja klješta. I ovo konkretno, ja ću to ovako sad reći. Ovo sam ja kupio unazad 20 godina. Međutim, ova klješta su u stvari od mog oca i to je moj otac kupio u Njemačkoj negdje tamo 75. godine, možda malo i kasnije čak. Tu negdje je kupio ova klješta, napravio kuću, znači on je odradio sve što je trebao odraditi na svojoj kući i još poslije koristio. Ja uzeo od njega, završio moju kuću i trenutno ih ja koristim dosta često. Da bi razumjeli da su stvarno stara klješta, ja ću ovako pokazati, ovdje vam piše Western Germany. Znači dok na ovim svim klještima vam piše Made in Germany, ovdje piše Western Germany. I još uvijek ta ista klješta bez problema, znači, odrađuju svoj posao. Znači, nemojte misliti da ona ne mogu raditi. Međutim, ovako malo za izazov, znači probajte naći neka starija klješta koja imate, koja će čak i špagu ovako odrezati bez problema. Zato kada neko spominje Knipex, morate odmah razumjeti, kvaliteta apsolutno nije u pitanju. Ovo što sad vidite na stolu je u stvari raspon Knipexovih klješta Cobra. Znači serija Cobra je namijenjena vodoinstalaterima, prvenstveno vodoinstalaterima, iako su izuzetno univerzalne. Ono što je prednost kod Cobra klješta, kao što možete sami vidjeti, što imamo jedan fenomenalan raspon klješta, znači imate doslovno, nema šanse da kažete nemam klješta za taj posao. Oni su sada s ovim klještima pokrili doslovno sve. Šta to znači? Imamo 560, imamo 400, 300, 250, 180, 150 i ovdje čak dole nedostaju 125 mm, to su vam još jedna klješta koja fale u ovom arsenalu.
Ono što smo mi uvijek govorili u ključu 13 i svima vama preporučujemo da 250 je jedan od najisplativijih klješta koja si možete kupiti, pogotovo Knipex Cobra. Znači ovo je jedno od najbolje što si možete kupiti. I ono što je malo ljudi ne razumije, ova klješta manja su se počela dosta ozbiljno prodavati unazad, ja bih mogao reći sad jedno 5-6 godina, upravo zato što ljudi imaju potrebe u malom prostoru nešto odraditi. Zato proizvodnja sa strane Knipexa ovakvih malih klješta nije bez razloga, što ćete malo kasnije vidjeti, jer ćemo probati izvesti neke stvari da vidimo koliko su stvarno funkcionalne. E sad, kakva su to Knipex klješta 8700-100? Znači, to je Cobra obitelj. To znači da su čeljusti jednake kvalitete kao što su i kod standardnih kobri, konkretno 60 HRC-a. Znači izuzetno čvrste čeljusti, kad zagrizu budite sigurni da su zagrizle, držat će čvrsto materijal koji zagrizu, čak i ako uhvate samo vrhovima. Što se tiče nekih drugih stvari koje su još radili na ovom modelu, znači od standardnih kobri koje imaju znači, dugme da ih pomirate, otvarate, zatvarate, ovdje nemamo dugme, znači ovdje nam je zadebljanje jer je dizajnirano da i dalje sa jednom rukom otvorimo i zatvorimo, jer upravo zbog dimenzije je to vrlo lagano napraviti, jer ako dobro obratite pažnju, doslovno stanu u ruku, možete ih sakriti da niko ni ne vidi da ih imate u ruci, evo, bez problema. Ono što je još bitno znati kod njih, znači napravili su dosta širu, nazubljenu, znači da se ne proklizuje, ručku samu, i jedan detalj koji ćete odmah primijetiti, a to je da su izuzetno tanke. Znači šta to znači? Čeljusti su super tanje u odnosu na normalne, znači ovo je Cobra 250 i ako možete obratiti pažnju, ovo vam je negdje oko 3-3,5 mm, izuzetno tanko, napisat ćemo točno koliko, strašno tanke čeljusti da se stvarno možete uvući bilo gdje. One imaju mehanizam vrlo sličan onome dugmetu, ono dugme je sigurnosno, znači ne dozvoljava da preskočite, međutim Cobre sve imaju ovu opciju, znači bez obzira imale dugme ili nemale, one imaju ovakvu opciju. A šta to znači? Kada otvorimo same klješta i stavimo ih da zagrizu, dovoljno je stiskati samo jednu i ona će okrenuti predmet. Znači to je taj mehanizam koji tu zaglavi se i praktički vi samo pomjeramo sad s ovom kompletna klješta, a ova druga drže polugu, praktički su se zaglavile i drže i zagrizu. Evo, to je inače specifično kod svih Cobra klješta, znači da rade na taj mehanizam. Drugim riječima, ovo kad vam kažemo da zagrizu i kad uhvate, one su uhvatile, oni vam šalju tu ovakav jedan demo da možete vidjeti, da možete ih staviti u mali uski prostor, da možemo ih počerafiti, zašerafiti, čak i kad uhvatimo samo vrhovima, znači ona dozvoljavaju da se predmet okrene. Međutim, mi ćemo napraviti pravi test, radit ćemo na konkretnom primjeru što ćete upravo sada vidjeti. Napravit ćemo test na zračnom alatu, drugim riječima koristit ćemo isključivo ova klješta, pošto ovaj navoj mora ići sa teflonom, ovo je teflonska nit za one koje ne znaju, i znači sve ćemo ovo spojiti, iako tu realno gledano ima nepotrebnog spojeva, ali poanta je, znači ovdje će nam ući zrak preko ovoga, imamo prvi ventil, drugi ventil, imamo brzu spojnicu, znači ako ovdje priključimo alat mora curiti zrak, ako ovdje priključimo i obrnuto ventili moraju raditi. Znači imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 spojeva, svi moraju brciti. Idemo pogledati to ubrzano. Ajmo napraviti probu. Znači stavit ću vam blizu mikrofona da čujemo.
Znači sve radi kako treba. Malo ćemo raširiti da bolje vidite. Aha, sad je zatvoreno. Evo ga. Znači, svaki spoj i fercera. Drugim riječima, ono što smo rekli, strašno funkcionalno i sad ću vam odmah još prokomentirati na brzinu. Ako neko obrati pažnju, ovdje su izuzetno 3 uska vika. Prvo ću malo približiti da bolje vidite. Znači, i ako možete pogledati, čeljusti taman hvataju. Znači, svaku pojedinačnu, ako treba, možemo uhvatiti. Evo, ovo je definitivno mogu reći jedna velika prednost što su tako uska. Jer u ovoj situaciji, želim da pogledate, hvatamo po dvoja. Znači, ovdje ne možemo, gledajte, dvoja moram uhvatiti da bi uhvatio specifična koja hoću. Zato što su uska, mogu svaki pojedinačno. Definitivno preporuka sa strane ključa 13. Odličan alat. I ne mogu reći da me nešto pretjerano žuljao, više je problem bio taj ako nisam otvorio dovoljno koliko sam trebao otvoriti, onda je znalo da ručka u stvari tu stoji pa vas pogađa, ali čim stavite na dimenziju koja vam treba, automatski stoji kako treba. Znači, definitivno upotrebljiv alat, po nama prolazi test kočale. Znači, drugim riječima, pravi, pravcati profesionalni alat. Sada ćemo na trenutak malo pričati o cijenama, točnije ja ću vam objasniti nešto što su meni objasnili kao klincu da razumijete nekakve cijene, jer ja znam da postoji jedna vrlo česta zabluda o kojoj ćemo sada pričati. Znači ovako su mene učili ko balavca, pa evo i ja ću vas naučiti. Radi se o sljedećem. Ovo je matica M2. Znači, nemate šta vidjeti za oni koji gledaju na mobitelu, ovo je nekakva mrlja na papiru koju gledate na stolu i to je to. E sada, kada hoćemo napraviti maticu M2, treba nam nekakav ureznik. Ovo je klasičan ručni ureznik M2. Cijenu koju ćete vidjeti, to je cijena sa strane njemačkog proizvođača koji ovo proizvodi sa njihovim njemačkim PDV-om koja je preporučena za njemačko tržište. Znači, nije alat najjeftiniji, nego je onako standardna kvaliteta, ajmo reći ovako, poželjno za radionu. Ako gledamo sad tu cijenu na trenutak i ja sad čak stavim ovdje M6, mi se još uvijek nismo približili toj cijeni. Ako stavimo čak i M8 ureznik ručni, još uvijek se nismo približili toj cijeni. Praktički ovdje možemo kupiti 3 komada, ovdje možemo kupiti 2. Međutim, tek kada stavimo M14 tu na stol, sada je otprilike jednaka cijena ova dva proizvoda. Drugim riječima, to je za ovu maticu. Znači, tolika je razlika. E sad, zašto ovo spominjem? Najčešća je zabluda, zato što je nešto malih dimenzija, pa kao malo su materijala potrošili, pa šta oni traže toliko novaca. Tehnički gledano, ovo je daleko teže za napraviti nego ovo. Znači, ovdje ima puno više kontrola, puno teži, puno skuplji alati, puno više operacija da bi se proizveo pravi pravcati funkcionalni profesionalni alat. Zato cijene malih alata vrlo često su skupe i visoke i puno ljudi onako negativno reagira na to. A u stvari se radi o tome što tehnički gledano ona mora biti skupa. Ona nije napravljena iz ljubavi, nego zato što imamo tehničke probleme. Tako isto, kada gledamo sada kobru od 100 mm i kada gledamo kobru od 180 mm, one su gotovo identična cijena. Međutim, vjerujte mi, tehnički gledano, ovo je daleko teže napraviti, puno više će imati kontrola, puno veću satnicu nego čak ova klješta. I zato mora imati takvu cijenu kako ima. To je ono, zato kažem, to je jedna od češćih zabluda zato što je nešto dimenziono manje, da bi ono trebalo biti jako jeftino, jer kao malo su materijala potrošili. Nije sve u materijalu, imate puno u drugim operacijama. Još jedna zabluda koju često ljudi vide pa kažu na internetu nešto je jeftino. Znači, može se ova klješta napraviti, ja ću to ovako reći u 3 operacije, šta to znači, lupit će na presi, obrusit će vam, ispolirat će vam i stavit će vam na policu i taj proizvod će biti izuzetno jeftin. Taj proizvod ima satnicu, ja ću to ovako bezobrazno reći, 2 minute proizvodnje. Znači, i to su takvi proizvodi onda automatski imaju strašno nisku cijenu.
A ovo nije takav proizvod, jer ovo je ciljana grupa profesionalci, ovo je ciljana grupa da je stvarno upotrebljivo. I to je ta glavna razlika koju morate razumjeti kada gledate cijene profesionalnog alata, a on je malih dimenzija pa se svi šokiraju na cijenu. Za kraj da se odjavimo, evo, definitivno 87 00 Cobra, najmanja na svijetu, definitivno upotrebljiv alat, kao što ste mogli vidjeti iz demonstracije, odrađuje svoj posao, apsolutno nije problem. Ono što još želim reći za svakoga ko razmišlja o kupovini, ako ste slučajno bili u situaciji kao ja, pa ste ispod sudopera, pa ono po onu dolju pipu pokušavate očarafiti, ono drama živa, ja sam poludio 100 puta sam i psovo, znači najgora stvar koju moram napraviti u kuhinji. Ova klješta definitivno imaju posla tamo, definitivno će vam velike pomoći napraviti. Za nekoga ko nikada nije kupovao, gledao ili vidio ovakva klješta, za sve gledatelje Ključa 13 obavezno preporuka na Cobru 250 sa dugmetom. Garantiram da ćete se promijeniti, će vam se život drastično na pozitivno, nećete vjerovati. Za sve vas koji ste kao ja imali situaciju da ste se morali gurnuti ruku u mali prostor, želite popravljati, imati nekakva dobra klješta za popravljanje bicikla na terenu, želite popravljati recimo svoj auto, imate isto situaciju da morate zavući ruku, ovo je alat definitivno za vas. Evo, to je bilo sve od nas. Hvala, doviđenja i vidimo se u sljedećoj epizodi.